Tripura Hastio Referral Shakamnok ni bisingo ongka IGM Shakamnok Private Shabok Klanirok Shalbrum Kaduma Funuklaimani Koktuma Kasai Tongu Kabangkok Jorabo Nukzago IGM Shakamnoko Private ni Shabok Klanirok no Rang Rezaki Angmabai Kaduma Funuklaimani IGM Shakamnoko Shepshap Gereyangmani Kok Shilchamungbo Kasabo Shalbrum IGM Shakamnoko Tongma Juda Juda Zengzal Lokno Yakagrinani Shanmung Tige Tangshalo IGM Shakamnoko Private Shabok Klanirok Shakamnokni Medical Superby Malana Bagai Koklam Shalana Bagai Shokpalejak MS ni Kobok Mungnok Khnawi IGM Shakamnokni Private Shabok Klanirok Shakamnogo Kothumi Laika Private Shabok Klanirok Shaka Borogni Shanmung Khananani bagai koklam shalana bagai MS borokno ringkha tei MS bai ringjagai borok tini kothumui phailaika IGM Shakamnogo private shabok khlainrok borok tei bosaka borokni je shanmung tongmani rang rwnani IGM Shakamnogo shep shabrani shanmung tei bwskangshalo supungjagya hingke borokni shanmungno khnagjagya hingke taibo kotorke khorang tisnani kok shaka IGM Shakamnogo private shabok khlainairok বলছি এমএস অফিসে বই দিছে আপনারা যতজন সবাই তার জায়গা আমরা এমএস অফিসে ডাকাইছে আমরা দাবি দেওয়ার বিষয়ে নিয়ে এসেছে সব কিছু এড করে দেওয়া হইব দোকানে যাওয়া হইব কাছে টাকা হাতে দেওয়া হইব যদি না মনে হয় আমরা এই আন্দোলন কতজন টাকা নিয়েছে সবাই আইছেন নাকি সবাই আইছেন এখন কি এমএস স্যারে আপনাদের সময় দিছে সময় দিছে